तो फास्ट अच्छे पैसेज रु आरंभ होती पैसेजटा पढ़ीदेवे मु डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर कहीदेवी। तो फास्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द इलेक्शन कमिशन इम्प्लीमेंट ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिफोर द इलेक्शंस। तो ऑप्शन गुड़ा पढ़ीदेवे मु करेक्ट आंसरटा खाली पढ़ी दूची। करेक्ट आंसर है टू गाइड हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड कंडक्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। तो सेकंड क्वेश्चन की जीवा आइडेंटिफाई the segment the sentence which contains the grammatical error. People and their demands are overgrowing but the availability of land is limited. That is the correct answer haba their demands. तापर क्वेश्चन को जीवा select the most appropriate synonym of the given word commencement. synonym है similar word तो राइट आंसर हaba beginning. आगु जीवा select the most appropriate synonym of the given word deceptive. तो इटर synonym कौन हबा करेक्ट आंसर है misleading. तापरे आगु बढ़िवा select the most appropriate antonym of the given word proclivity. तो इटर करेक्ट आंसर हबा antipathy. आगु को बढ़िवा select the most appropriate antonym of the given word obtuse. तो इटर आंसर है lucid. तापर आगु को बढ़िवा नेक्स्ट क्वेश्चन को select the most appropriate antonym of the given word despise. तो इटर करेक्ट आंसर है admire. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा select the most appropriate option to fill the blanks. that are question अच्छी she is a photographer and dash writes books. that are answer हबा also she is a photographer and also write books. next question जीवा active रू passive form कणिबा I have invested some money in a company. that are correct answer कौन हबा देखिबा चलो some money has been invested in a company by me. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी डायरेक्ट रो इनडायरेक्ट कि इनडायरेक्ट रो डायरेक्ट करवा इट इज द पोर्ट्रेट ऑफ माय मदर सेड सी इट्स ऑल दैट रिमेन्स. तो एटार कोटा ठीक हवा देखिबा चलो करेक्ट आंसर सी सेड दैट इट वाज द पोर्ट्रेट ऑफ हर मदर एंड दैट इट वाज ऑल दैट रिमेन्ड. ए क्वेश्चन सरला तो आगु बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पाई हु हैज डेवलप्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म. डाले आंसर कर दियो डायरेक्ट एम.एन. रॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द गिवन वर्ड्स इक्वेशन. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो এটা কোটা হবো मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द क्लास रेंज फॉर एलिमेंटरी एजुकेशन. एलिमेंटरी एजुकेशन क्या कह जाए बा कौ श्रेणी कह जाए प्राथमिक शिक्षार श्रेणी परिसर कौन होता है प्रथम रु अष्टम. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए under NEP 2020 the existing 10+2 education system will be replaced by a new curricular framework. What is the new structure? Very simple 5+3+3+4. आगू बढ़िया on which of the following dates is International Youth Day observed each year. तो करेक्ट आंसर है अगस्त 12. आगू बढ़िया एवं आसला रीजनिंग आग को अच्छे रीजनिंग. तो चल देखा रीजनिंग बहुत सहज किंतु रीजनिंग बर्तमान मु कैलकुलेट कर देखी पारनी. तो कहीदे केमती कौन कौन अच्छे जोटा सहज से डायरेक्ट मुहर ही कैलकुलेट करदेवी आ जोटा खाता पेन किसटा दरकार यहाँ जो देती एमती ए बी बी तापर एमती छाड़ देती. तो प्रथम गणिदेवा केतेटा अच्छी पार्ट पार्ट कर जानी बहुत इजिली जानी कौटा ऑप्शन ठीक हो.
The correct answer of A, B, B, A. Next question jiba. If the day before yesterday was Saturday, what day will fall on the day after tomorrow? ଯଦି କାଲିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା ଶନିବାର, ଆସନ୍ତାକାଲିର ପରଦିନ କ'ଣ ହେବ? ଏଟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୁଧବାର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚାଲ Rana is on 9th position from upwards and on 38th position from downwards in a class. How many students are in the class? The 38 plus 9 ହେଲା 47, 47 minus 1 ହେଲା 46. The answer ହେବ 46. Correct answer ହେଲା 46. लागू बढ़िया। In the following diagram, rectangle represents men, triangle represents educated, circle represents urban, and square represents private sector employees. Question देखिए, which of the following represents the men as the private sector employees? तो men भी थिबे और private sector employees भी थिबे। तो ये गोटे ही ऑप्शन आछी जोटा कि हला 13। तो चलो देखिए करेक्ट आंसर कौन देछि 13 ही हम करेक्ट आंसर। तो आगो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, ए इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्यू इज 7th फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन ए एंड क्यू, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? आज 14th से 7th रे, तो ताका बिटवीन रे 4 जण अछंती। 14 7 प्लस 4 जेहेतु बिटवीन रे 4 जण अछंती तो सबतिक प्लस कर देले हमर आंसर हबो 25 हबो। तो 25 ऑप्शन जेहेतु नाही गुडी को मध्य कोन सिटी ऑप्शन हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन द लर्नर पिक्स अप नॉलेज फ्रॉम टेलीविजन, रेडियो एंड कन्वर्सेशन विथ फ्रेंड्स और फैमिली। एटा को शिक्षा हबो? एटा हेबो करेक्ट आंसर हेबो अनौपचारिक शिक्षा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, अनौपचारिक शिक्षा बा इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी? तो एटार आंसर है अरिस्टोटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ए statutory organization of the government of India by an act of parliament in 1956? 1956 संसदर आईन अनुसार भारत सरकार एक वैधानिक अनुष्ठान पलटि। तो यार आंसर हम यूजीसी। करेक्ट आंसर यूजीसी ही हम। चलो आगे बढ़िया। भारतीय संविधान निम्नलिखित मध्य क्यों अनुच्छेद मुक्त और बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्था कर संपर्कित? तो ये आर्टिकल 45 ही हम आंसर। करेक्ट आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड लर्नर? शिशु शिक्षार्थी वैशिष्ट्य होता है क्योंटा? They do not get bored quickly, they are not imaginative, they do not like to discover things, they need individual attention and approval of the teacher. तो करेक्ट आंसर एटार कौन है? चलो आगे बढ़िया देखिए। दे नीड इंडिविजुअल अटेंशन एंड अप्रूवल ऑफ द टीचर। से व्यक्तिगत भाव में ध्यान देवा और शिक्षक द्वारा प्रशंसा करा आवश्यक होता है। निम्नलिखित मध्य क्योंटी 12 और 18 वर्ष मध्य जीवन पर्याय को सूचित कराई थाए? किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। करेक्ट आंसर किशोर अवस्था ही हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ RCI? द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, द रिहैबिलिटेशन क्लास ऑफ इंडिया, देन आसला द रिपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, द रिपोर्ट ऑफ कंसर्न टू द इंडिया। द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है करेक्ट आंसर।
Guja. Instructional scaffolding is most useful for teachers' independent personal work, teaching new tasks or strategies with multiple steps. Learning the old methods of instruction, following the single step strategies for new tasks. The correct answer ଆମର ଏଇଟା ହେବ teaching the new strategies with multiple steps. ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେବା ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା which of the following factors has the greatest impact on students learning? Class size, ଶ୍ରେଣୀର ଆକାର, ସ୍କୁଲ ଫଣ୍ଡିଂ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣ୍ଠି, ଟିଚର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପାଦେୟତା, another option is parents involvement, ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପାଦେୟତା, ଟିଚର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। A dash approach to classroom management focuses on establishing clear expectations for appropriate behavior, mentoring behavior, and then reinforcing appropriate behavior of a redirecting inappropriate behavior. এটা କ'ଣ ହେବ? Behaviorist, authoritative, next option ହେଲା relational, another option ହେଲା culturally responsive। ତ ଏଟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବିହେଭିଅରିଷ୍ଟ, ଆଚରଣବାଦୀ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟାଥ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁକା ଖାତା ପେନ୍ ଦରକାର, କାଲକୁଲେସନ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ କରାଇ ପାରିବିନି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି। LCM HCFରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତଳ ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବେ, କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିକି ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କରିବାର ଆନ୍ସର୍ ଚୁଜ୍ କରିବ। କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଏଇଟା ବସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି ବାହାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡିସ୍କାର୍ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଥିବ ସେଥିପାଇଁକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମିତି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇନଥିବ ସେଇଟା କେଉଁଟା ପକାଇଲେ ଆନ୍ସର୍ ଏତିକି ବାହାରିବ। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିସ୍କାର୍ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। 1 ମାର୍କ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବ 1 ମାର୍କ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା what the value will come in the place of question mark in the following question। क्वेश्चन मार्क ଦେଇଛି, ତା ବଦଳରେ କେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ରହିବ। ତ ଏଇଟା ସବୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନର୍ମାଲି କିଛି କହିହେବନି, କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ହିଁ କହିହେବ। ଏଇଟା ଆସିଲା ରେସିଓ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ୍ ଇଜ୍ 17:13, 1/3 of the male and 2/3 of the female have passed the annual exam. What percentage of more females pass the exam than the number of males who passed in the exam? ତ ରେସିଓ ଦେଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମର୍ଚେଣ୍ଟ sold some watches for rupees 4,500 and made a profit of 25%. What would be the profit percentage if he had sold the watches for 3,750? ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଭେରି ଇଜି। ଖାଲି ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଲା ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଏଜ୍ କାହାର କେତେ ବାହାର କରିବ।
रेशियोरे एज बाहर करने देछि एबीसी रो वैल्यू बाहर करने क्वेश्चन देछि क्वेश्चन ऑप्शन मध्ये रंग अच्छी क्वेश्चन डिस्कार्ड जी भी अटेम्प्ट कर 1 मार्क ग्रेस पाइबो एटा भी एज रिलेटेड क्वेश्चन दला पर त्रिभुजर कोण रिलेटेड क्वेश्चन दला एबीसी रो माप कोण नेक्स्ट क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज केंद्र बिंदु अच्छी तार माप बाहर करवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला वृत्तर केंद्र दे दीची ओ तेरे वृत्तर व्यास निर्णय करवा ट्रापेजियम क्षेत्रफल दे दीची वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करवा Which of the following individual was not a ruler of Magadha? क्या भितर मगधर शासक नथिले बिंबिसार अजातशत्रु महापद्मानंद आउ जड़े है इल्तुतमिश द करेक्ट आंसर हम इल्तुतमिश नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Which Mughal emperor is considered the greatest for his expansion and consolidation of the empire? के ग्रेटेस्ट थे जे तांकर साम्राज्य को बहुत बढ़े थे जहांगीर शाहजहां अकबर औरंगजेब करेक्ट आंसर है अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 तो यहाँ स्वाधीनता दिवस ही हम डायरेक्ट आंसर कहीदे जनरल स्ट्राइक नुह सत्याग्रहर शुभारंभ नुह गांधी हिरोइन चुक्तिर स्वाक्षरित नुह इंडिपेंडेंस डे हम हु वाज महात्मा गांधी पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले डायरेक्ट आंसर कहीदे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द ब्रिटिश टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन दमन कर इंग्रेज मान केते समय लगला किछि मास पाखापाखि 1 वर्ष अधिक 6 मास कम 1 वर्ष अधिक करेक्ट आंसर when did congress ministries resign the protest of british policies 1931 35 1939 1942 1939 correct answer which of the following two other lawyers served with B.R. Ambedkar on the drafting committee जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर के.एम. मुंशी बी.एन. राव महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद के.एन. मुंशी करेक्ट आंसर है अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर के.एम. मुंशी जब फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर के नथिले बी.एन. राव
नेक्स्ट क्वेश्चन जा in which year the eternal emergency declared in the India that led to the 38, 39 and 42 amendments. 1975. Which body has the authority to form a new state or alter the boundaries of existing states in the India? The Supreme Court, the Election Commissioner, the Parliament, the Prime Minister. Correct answer, the Parliament. How does the central government control over revenue generating items impact the state finances? It grants states more financial independence. It ensures equal revenue distribution to all the states. It increases states' dependency on central financial. It abolishes the need for state level taxes. It increases state dependency on central financial. Correct answer. How long does it take for the Earth to complete one full rotation around its axis? 12 hours, 24 hours, 365 days, 30 days. Correct answer, 24 hours. What is the primary role of ozone layer in the stratosphere? Regulate the weather patterns, to protect against harmful UV radiation, to burn off meteoroids, to increase air density, to protect against harmful UV radiation. What is significant drawback of sanitary landfalls? They completely decompose waste. They can pollute underground water resources. They provide a permanent solution to waste disposal. They prevent all type of pollution. Correct answer है they can pollute underground water resources. Which waste management method is associated with separating materials for recycling? Open burning, sanitary landfill, sorting and recycling. None of the given options. Correct answer है sorting and recycling. आप ओडिया क्वेश्चन आसला निम्नोक्त केउंटी ध्वनिर उच्चारण स्थान मूर्धा क ग ट फ. करेक्ट आंसर हम ट. न उपसर्ग जोग होई क्यों शब्द होइछ? निदान, निहार, निरंजन, निश्चय. करेक्ट आंसर कौन एटा? निदान. अ क्यों प्रकार ध्वनि? व्यंजन, नासिक्य, संयुक्त स्वर, स्वर ध्वनि. आक्रमणर विशेषण कौन? आक्रांत, आकृत, आकृति, आक्रमणकारी. आक्रांत हब. अर्पितर विशेष्य कौन हब? समर्पण, आरोहण, अर्पण, समर्पित. अर्पण हब. आद्या से दिन भल भाषण देला केउंटी क्रिया? आद्या से दिन भल देला देला हब क्रिया. सर्वनाम केउंटी? अथच, अथय, अथल, तुमे माने. आंसर तुमे माने. अव्ययपद चिन्हट कर. कोमल, अंधार, अगभीर, किंतु. किंतु हेब अव्ययपद. बुद्धंकर उपासक. बुद्ध, बुद्धा, बौद्ध, बुद्धा. बौद्ध हेब. कढ़र प्रतिशब्द कलिका, मधु. कलिका ही हम मरी, रिपु. कलिका. स्वाधीनर विपरीत? स्वेच्छा, पराधीन, इच्छा, कष्ट. पराधीन.
नेक्स्ट क्वेश्चन जा विदेशीर लिंग परिवर्तन कर विदेशिनी फास्ट ऑप्शन ही हम विदेशा विदुषी विदेशिनी फास्ट ऑप्शन ही हम और से तापर नीरे दुखेकार आभार प्रतिशब्द क्योंटी परात्पर प्रभा पादप पाबछ प्रभाव ऑप्शन करेक्ट कुहुड़ी पहनवा अर्थ कल्पना भाषा से हम करेक्ट आंसर चलू करवा अर्थ पूजा करवा नष्ट करदेवा आत्मसात करदेवा मुकाबला करवा आत्मसात करदेवा करेक्ट आंसर which of the following is not a chemical property of matter composition basicity density combustibility density have a correct answer select the correct answer based on the following statements about amorphous solids statement A amorphous solids are isotropic in nature B they don't have definite heat on fusion could have only statement 1 is correct only statement B both statement is correct both are incorrect correct answer have both A and B are correct which of the following solids have the highest melting point hydrogen bonded molecular solids non-polar molecular solids polar molecular solids covalent solids have a correct answer next question को जिबा what causes fats and oils in the food to become rancid over time exposure to sunlight change in texture oxidation addition in antioxidants correction है oxidation jarana what type of reaction is described by the equation Na2SO4AQ plus BaCl2AQ is equal to BaSO4S plus 2NaClAQ ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ decomposition reaction double displacement reaction combustion reaction what does the given equation represents 1/2 RnV square minus 1/2 mu square is equal to mass is equal to Fs velocity change by a force change in kinetic energy conversion of momentum potential energy change in kinetic energy ହେବ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ as for definition of work in physics which of the following condition is required for work to be done the force must be applied in any direction the displacement must be the direction of force the displacement must be zero the force must be zero could have a correct answer देखिवा the displacement must be in the direction of force have a correct answer बुझिबा which of these is not a eukaryotic cell protists plant cell fungi PPL correct answer है PPL what is the starting point of a multicellular organism's development a single celled fertilized egg a fully developed adult cell a group of cells an unfertilized egg cell correct answer है a single celled fertilized egg what is the primary advantage of shape change in amoeba to protect itself from predators to capture and inject food
to reproduce more quickly, to move faster than other organisms, to capture and ingest food. What is the primary function of the root cap? To absorb water and minerals, protect the root apex as it grows through the soil, to store nutrients, to facilitate photosynthesis. Correct answer, to protect the root apex as it grows through the soil. Where does a leaf develop on the stem? କାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ପତ୍ର ବିକଶିତ ହୁଏ? At the root cap, at the internode, at the node, at the helix. The scientist name in the column: Louis Pasteur, smallpox vaccine, Alexander Fleming, fermentation, Edward Jenner, penicillin. तो एटार करेक्ट आंसर कोटा खाली ऑप्शन वाला दे देइछ जोटा एटा म कहि देबी ताला 1B 2C 3A सेटा हवा करेक्ट आंसर disease causing microorganism in human beings, plants and animals are called as pathogen, algae, virus, fungi. Correct answer है pathogens. How do pathogens primarily enter the human body? Through hearing or listening, air we breathe, drinking water or food we eat, exposure to sunlight, genetic inheritance. Correct answer है air we breathe, drinking water or food we eat. एतिक थिला questions.